गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे संजय कृष्ण। अशें म्हणटलें आहा की भगवान कृष्णा आनी भगवान कृष्णाचें नांव भगवान कृष्णाची लिला भितर कांय डिफरन्स ना। तशें कोण तो डिफरन्स समजता भगवानाचें नांव भगवान कृष्णा स्वयं भगवान कृष्णा भगवानची लिला जाल्यार भितर अपराध करता। एक आमी जगाच्या लोकांचें नांव पावूंक शकता, कोणाचें नांव आनंद आसता, पण अशें न्हू की तेच्या लायफान आनंद चल्ला आमकां चलता अशें ना। कोणाचें नांव सुखी आसता पळय ताच्या लायफान कितें आसता, दुखूच आसता सगळें, सूख नसता। पण भगवानाचें नांव आनी भगवंताचें कांय फरक ना। जेन्ना आमी भगवानाचें नांव म्हणटा हरे कृष्णा म्हणटा भगवान कृष्णा स्वयं त्या नांवान आसा, कांयच फरक ना भगवानाचें नांव आनी हितून। सो भगवानाची ही कथा आसता ती कशी आयकोंक जाय, कोणाच्या हितून जे भगवानाचे भक्त आहा पळय तेंच्या थ्रू आयकोंक जाय। नाजाल्यार थोडे डिसायडर आसा म्हणजे प्रोफेशनल डिसायडर म्हणटा, पयशे घेवन ती कथा सांगता, तेंच्यान आयकून जो तुमकां लाभ मेळटलो पळय तो मेळोंक शकचो ना। अशें म्हटल्यार अनंत शेष खबर आहा जो भगवान महाविष्णू निघता अनंत शेष, ताका कितलीशीच तोंडां आसा, सोरोप तो कितलीशीच तोंडां आसा आनी ते कितलेशेच अनंत काळासून भगवंताची गुणगान करता, आपले हजार तोंडां गुणगान करता। अशें म्हणटा तो आजून तो म्हणूंक शकता कितें म्हणटा की तो आपण स्टार्ट करूंक ना भगवंताचें गुणगान करपाक। तो अनंत शेष अनंत दिला पासून अनंत तोंडासून भगवंताची गुणगान करता आनी ताका कितें दिसता की आपण स्टार्ट करूंक ना। आमची कंडिशन खंय आहा, म्हाज्या कितें कंडिशन, जर आपण नोट्स घेवन ना बसोंक जाल्यार हांव गुणगान करूंकच पावचो ना, ती आमची कॅपेसिटीच ना। पण आमचे जे अनंत शेष आसा आचार्य आसा पळय तांकां ही नोट्सांची गरज ना, तांकां तितली कॅपेसिटी आसा की अनंत कितलेशे टायम लेक्चर दिवंक शकता, भगवंताचे गुणगान करूंक शकता, भगवंताच्या नांवाचे रूपाचे लिलाचे कितलेशे नांवाचे गुणगान करूंक शकता, खरें ना। तशें आतां आमी आमच्या लिलेन या अशें म्हणटा की कंसाक जी दोन बायलां आहली कंसाक, दोन राणी आहली, तिचें नांव कोणाक खबर आहा, एक आसता आस्ती दुसरें प्राप्ती। आनी कंस कोणाक कंपेर केलेलो आहा तर भौतीकवादीच्या लोकां भशेन, म्हणजे फक्त पयशा फाटल्यान मटेरियल गेन अशें सगळे भौतीक वस्तू लागीं करपा खातीर फाटी पडलेलो आहा, फक्त आस्ती आनी प्राप्ती करपा खातीर। बायलांचें नांवां आस्ती आनी प्राप्ती आनी तशें कार्य तशें प्राप्ती करप आनी आस्ती करप। सो आमी सुद्दां धोटी कुर्ता घालता आनी तिलक लायता, कंठी माळ घालता, पण आमच्या भितर असो आमी पळोवंक शकता की आमच्या भितर सुद्दां कितें आहा, दोन वस्तू आहा, आस्ती आसा आनी प्राप्ती आसता। आतां स्टार्टींग पण भक्त येता पळय, भक्ती करता खूब फोर्सान भक्ती करपाक स्टार्ट करता, थोडे आमी मायंड कितें सांगता का असो खूब टायम आहा न्हू, कितें अर्जंट कितें सिरियस कितें सांगता भक्ती, टायम आसता सुशेगाद जाल्या आनी तो कितें जाता आस्ती करता। आस्ती म्हणजे सुशेगाद आरामसे, खूब असो जगोंक जाय न्हू। आतां म्हाजी एज कितली आहा, म्हाजी 37 एज आसा, 50 वर्सां सिरियस जाल्या अशें चिंततालें सुशेगाद। त्यासाठी ती सुद्दां आस्ती आहा ती आमच्या हातून आहा। तशेंच आमच्या हातून प्राप्ती आसा, प्राप्ती म्हणजे कितें, धन प्राप्त करप। आतां कितले सुद्दां घर बॅलन्स व्हरप, प्रॉपर्टी घेवप नाल्यार पयशे व्हरप, सगळें प्राप्त करप, प्राप्ती करप। म्हणजे एक कंसात हितून दोन वस्तू आसले, आस्ती आनी प्राप्ती। तशें आमच्या हितून सुद्दां आहा, आमी धोती कुर्ता तिलक लायता, आमच्या हितून सुद्दां ती आस्ती आनी प्राप्ती आसा। एकदां एक डिवोटी आसलो, न्यू डिवोटी आहा, टेम्पलान येतालो, संडे फिस्टाक येतालो, सगळें चालू आसलें। एकदां तो पळयता कितें आपल्या शेजाऱ्यान कितें घेतली, कार घेतली
आनी ताका कितें जाली इच्छा जाली आपणाक कार घेवपाची आहा. मागीर तिणें कितें केलें प्रोग्राम येवपाक बंद केलो. कित्याक लागून बंद केलो प्रोग्राम येवपाक? ताका टायम जाय न्हू पयसो कमोवपाक. अशें लायफान ते सुशेगाद चलताले. काय प्रॉब्लम कारची गरज ना ताका. तूं कितें वयता सायडीन कार घेतली. आपलो जो कितें स्टँडर्ड वाडोवंक जाय. मागीर तिणी प्रोग्राम येवपाक बंद केले. कित्याक कमोवपाक वयतालो आयतार कामाक वयतालो ताची इनकम हाडपाक. सो ती प्राप्ती करूंक लागली. सो जेन्ना कंसाक मारलो कृष्णान, त्या कंसाची बायल आसता पळय दोनूय कोणाक वयता आपल्या बापायच्या घरा वयता. बापायचें नांव कितें तेंच्या? जरासन कडेन. आनी ते वचून जरासनाक कितें सांगता की कृष्णान आमच्या इनोसंट साद्या घोवाक मारलो. आतां आमी पळोवंक शकता की जे भोवतीकवादी लोक आसता पळय तेंचे कोण फॅमिली मेंबर आसा तेका ते कितले वायट आसले सुद्दां ते कितें चिंतताले आपलो बरोच म्हणटाले. हो आपलो भुरगो बरो. सपोज सोरो पियेता सगळी मस्ती करता पूण आपल्या आवय बापूय सारके नियर आसता सारके क्लोज बरोच म्हणटा. जशें आमी धृतराष्ट्र पळोवंक शकता. धृतराष्ट्रान न्हू दुर्योधनाक केन्ना फॉलच दिसनासली. तो दुर्योधन सारको बरो म्हणटालो शुद्ध कांयच तेच्यात फॉल दिसनासली. दुर्योधन इतले वायट कर्मां केल्ली पण ताका केन्नाच वायट दिसोंक नासली. इवन सुद्दां आमी पळोवंक शकता हिरण्यकश्यप आनी हिरण्याक्ष ताची आवय दिती ताका सुद्दां आपल्या चेड्याक भितर केन्ना फॉल दिसोंक ना. इतले जे वायट राक्षस आसले सगळे वायट कर्मां करताले केन्नाच तांकां अशें दिसोंक ना की ते वायट आसा खरें. पण जेन्ना हिणें आयकलें जरासनाक अशें दिसलें आपलो जावय कसो आहा बरो आहा केन्ना ती कोणाचें वायट करूंक ना. आनी कृष्णान ताका फस्टच मारलो. कृष्णान ताका फसयलो. कृष्णान कोणाक मारलो? आपल्या मामाकूच मारलो. जेन्ना हो आयकता जरासन तेच्या दोन चोराक वचून आस्ती आनी प्राप्ती वचून ताका कितें जालें खबर आहा? ताका राग येता. आपण आतां बदला घेवंक जाय. कोणाचो बदला घेवंक जाय? कृष्णाचो बदला घेवंक जाय. कित्याक कृष्णान आपल्या जावयाक मारलो म्हणून. म्हणटा आतां सगळे राजाक लागीं करता. अशें म्हटलेलें आहा कितले सेना लागीं करता अदमासुर कितलेशे सगळे जे आतां कोणाचे धार्मीक आसता पळय धार्मीक आसा ताका धार्मीकूच येतले सपोर्ट करपाक न्हू. जरासन कसो आसलो अधार्मीक आसलो. सगळे जे अधार्मीक राजा आसले तितके लागीं करतालो. सगळे राजा लागीं करून तो एटॅक करता कृष्णाक मारपाक. आनी कृष्णा कितें करतालो खबर आहा? आतां नॉर्मली आनी युद्ध आसता लोक कितें करता? राजाक मारता. राजा मारलो काय कितें युद्ध सोंपलें. सेना आनी मागीर पावन वयतली. कृष्णान कितें करतालो? जरासन एकट्याकूच सोडटालो. सगळीं राजा कितले बाकीचे गणयतालो पळय सेनापती बाकी सगळे दुसरे राजा सगळे मारून उडयतालो. आनी तो असो एकट्याकूच सोडटालो जरासनाक सोडटालो. आनी हे कितले फावटी केला तेणी? 17 फावटी केला. कोणी? कृष्णान 17 फावटी जरासनान कितें केलें? राजा घेवन बाकी सेना घेवन येयला सगळे राजा लागीं करतालो. आनी कृष्णा 17 फावटी ताका सगळी राजा सेना मारतालो फक्त जरासनाक सोडटालो. आनी आतां हे आतां आयकून दुसरे वायट दिसतालें न्हू अरे कृष्णा कितें लागून करता? अशें कारण कितें आहा? कृष्णा भगवान भगवद्गीता सांगता. भगवान कृष्णा कितें लागून येता हे जगान? 2 कारणां खातीर येता. परितना साधूना विनाशत दुष्यतम. म्हणजे जे साधूंची आपण तेंची रक्षा करपा खातीर येता अधर्मीक असो आनी जे अधर्मीक लोक आसा तेंचो नाश करपाक येता. ही 2 कारण आसा भगवान येता हांगा. हेचे मेन रिजन भगवान येवपा खातीर कितें? आपल्या साधूंची रक्षा करपा खातीर. ते खातीर मेन रिजन आसा साधूंची रक्षा खातीर भगवान येता. सो कृष्णा कितें खूब बुद्धिमान. कृष्णा कितें चिंततालो? आपलो अधार्मीक मनशाक मारपाकूच येता राक्षसांक. तो जरासन आपल्याक हेल्प करता इंटेलिजंटली. जशें तो एका जाग्यार बसून सगळे राक्षस घेवन येता एका जाग्यार. कृष्णा फक्त एका जाग्यार वचून ताका मारूंक जाय. ताका भोंवन वचपाक मारपाचे त्रास पडना. कृष्णा कितें करता? इंटेलिजंटली यूज करता. हांगा इंटेलिजंट यूज करता बुद्धी यूज करता. आनी अशें न्हू की तो 1 आनी 2 सेना कितली सेना घेवन येतालो खबर आहा? 23 अक्षुनी सेना. जेन्ना महाभारत आनी युद्ध जाल्लें पळय तेन्ना अख्खी सेना पांडवाची आनी कौरवांची कितली आसली? 18 अक्षुनी सेना आसली. 7 आसली हेची पांडवांची, 11 आसली कौरवांची. टोटल मेळून 18 जाल्ली. पूण हांव कितले जाणां 23 1 अक्षुनी सेना म्हणजे तेजें वर्णन केल्लेलें आहा. एक अक्षुनी सेना कितके लोक आसता खबर आहा? 21,870 रथ आसता. 21,870 हत्ती आसता. आनी 6,565,000 घोडे आसता. घोडे आनी 1,00,000 सैनीक आसता. इतली 1 अक्षुनी सेना. तो कितले घेवन येतालो? 23. आनी कृष्ण कितें करतालो? 23 ते 23 अक्षुनी सेना मारतालो. फक्त एक जरासनाकूच दवरतालो. कित्याक लागून? जाल्यार काम सोंपें जाता न्हू. सगळ्यांक लागीं करून घेवन येता. मारपाक बरें व्हरतालो. जरासनाक सोडतालो.
जेन्ना हो 7वे फावटी येता पळय जरासन 18वे फावटी सेना घेवन तेन्ना कृष्णा कितें करता बरा कृष्णा कितें करता पोवन वयता अशें जागे ताका आपूण शेणलो तो आपूण भियालो तो आपूण पोवन वयता आनी कृष्णा पळता आनी अशें म्हणटा लोक जर नॉर्मली कोण युद्ध सोडून पोवन गेलो तर आमी कितें म्हणटाले भियालो म्हणटा बिलकूल भिवन इन्सल्ट करतले पण भगवान कृष्णाचें अशें ना भगवान दिवस युद्ध सोडून गेलो तुका नांव कितें पडटा रण शोर नांव पडटा रण सोडून गेला ताका नांवांचें जें गुणगान जाता आमी गेल्यार आमचें लज बी जातली कृष्णाचें लज जायना कृष्णाचें गुणगान जाता नांव पडटा एक रण शोर आनी कृष्ण धांवन खंय वयता बरा कृष्णा काय भिवन वचोन नासलो काय कारण आसलें कारणां खातीर तो गेल्लो जेन्ना कृष्णा धांवन खंय एका दोंगरा वयर चडटा आनी दोंगर असो म्हटलेलो आहा की एक 11 योजना आसता म्हणजे 150 किलोमीटर आतां आमची गोवा पेडण्यासून काणकोण 150 ना इतकी 150 आतांची खबर न्हू जवळपास युगाची तेन्ना सगळे हायट उंच जातले तेन्ना ते 150 किलोमीटर दोंगरा वयर चडटा आनी जरासना कितें दिसता आपल्या कृष्णाक मारपाक आनी एक चान्स आसा कसो कृष्ण जरासन सगळे लाकडां लागीं करता अशा दोंगरा सकयल आनी उजो लायता आनी अख्खे दोंगर जळा मेळटा ताका दिसता कृष्णा कसो आहा आमच्या शरिरा भशेनच केल्लो आहा 5 धातुवांचें पण कृष्णाचें शरीर कशें आहा स्पिरिच्युअल शरीर म्हणजे तेचें शरीर कशें आहा जावंक आगे म्हणून जावंक शकचें ना ताका खबर नासलें कृष्णा पावन वयता थंयसून आनी कृष्णा वाचता सो आमी आतां आमची रिले घेवया सो आमची रिला आसा ही आमी तेची कोणाक खबर आहा रिला आपली खातीर कृष्णान कोणाक किडनॅप केला रुक्मिणीक किडनॅप केला ही रिलान अशें आहा की खूब कितें पास्ट टायम्स आहा भितर डिफरंट अशें भितर रिलान पळोवंक शकता एक लव स्टोरी आसा मागीर तेच्या उपरांत लग्न आसा आनी सादारण लग्न न्हू राक्षसी विवाह म्हणटले जेन्ना किडनॅप करून लग्न करता पळय ताका राक्षसी विवाह म्हणटा आनी युद्ध आसा फायटिंगूय आसा भितर स्टोरीन पळयतले आमी सगळे हे एका रिलेन आसा तिने हिंदून अख्खे रिलेन सो आमचे आचार्य कितें करता रुक्मिणी देवी कशी कंपेर करता एक आत्मा बद्दल एक आत्मा रुक्मिणी देवी आत्मा म्हणटा आनी आत्माचो कोणा संबंध आसा भगवान कृष्णा कडेन सो रुक्मिणीचो बापूय तेचें नांव कितें भीष्म आनी तेची ताका कोणा कंपेर केला इंटेलिजन्स म्हणजे बुद्धी आनी बुद्धीचें कार्य कितें आहा कित्याक बुद्धीचें कार्य जी आत्मा आहा रुक्मिणी कोणाचें सेवेन यूज करप भगवान कृष्णाचें सेवेन यूज करप सो आमचे जे भगवंताचे आमचे आत्माचे जे रिलेशन आसा पळय भगवाना वांगडा तें शाश्वत आसा अशें न्हू की आतां आमी आसले फक्त आमचे तें आमी विसारलेले आहा फक्त आमी परत रिगेन कशें करूंक शकतले भगवानान आमचे रिलेशन संबंध कशें करूंक शकतले फक्त आमी आयकोन भगवानाची हरिकथा आयकोन भगवानाचें नांव आयकोन ऑटोमॅटीक आमी कितें भगवाना परत आमचो संबंध आमचो धाकलोला शेणम ना धाकलोला परत आमी जॉयन करूंक शकतले जशें आमी एखादे कुड्डो आसा आनी कुड्डो वयता म्हाजी बाय आसा त्या खातीर कुड्ड्यान बाय तो करपाकूच आहा ताका खबर ना जर फासून करून उलो मारता न्हू व्हडल्यान बाय आसा म्हणटो कुड्डो कितें जातलो पळयतले कितें बाय आसा म्हणून तो फुडें वयचो ना आनी सेफ जातलो तशेंच आमची परिस्थिती आहा आमकां सगळे भगवानाचो संबंध जो शेणलेलो आहा तो परत कनेक्ट करूंक जाय कशें करतले आमी भगवानाची लिला आयकोन भगवानाचें नांव म्हणून उच्चारण करून नाम जप करून ऑटोमॅटीक आमी तो संबंध परत भगवानाक स्थापीत करूंक शकता जशें आमी एग्जाम्पल प्रल्हाद महाराजाचें पळोवंक शकता प्रल्हाद महाराजान कितें आपलें लायफ कशें परफेक्ट केलें फक्त भगवंताची कथा आयकोन तुम्ही म्हणटा भगवान प्रल्हाद महाराजान केन्ना कथा आयकलेली तेन्ना तेची आवयच्या गर्भान आसता तेन्ना तेची आवय कयादू ती प्रेग्नेंट आसली न्हू तेन्ना सगळे देवता लोक कितें करपाक येयले ताका किडनॅप करून ताका जेन्ना भुरगो तयार जालो ताका मारतले म्हण चिंतलेले भुरगो जल्म जालो पण ताका मारतले न्हू अशें तेणी ते घेवन वयताले किडनॅप करून तेन्ना तो कोण येता नारद मुनी येता नारद मुनी कितें सांगता ताका देवता लोकांक तेच्या गर्भान कोण आसा शुद्ध भक्त आहा म्हणून ताका मारूं नाका म्हणून आनी ते आयकल्या उपरांत नारद मुनी सगळे देवता लोक ताका परिक्रमा करता कयादू आनी ते नमस्कार करून वयता जेन्ना ते हिरण्यकश्यपू तपस्या करपाक कितके वर्सां आहलो 36,000 36,000 हिरण्यकश्यपू तपस्या करपाक गेल्लो आनी तितकी वर्सां कयादू खंय आहली हेच्या आश्रमान आहली नारद मुनीच्या आश्रमान कितें करताली ती नारद मुनी कितें सांगतालो हरिकथा सांगतालो कंटिन्युअस हरिकथा आयकताली 36,000 वर्सां हांगा पळोवंक शकता जाल्यार कयादू विसरली हरिकथा आयकून काय ना पण प्रल्हाद महाराजान विसरूंक ना कित्याक लागून प्रल्हाद महाराजान ती हरिकथा आयकून कितें करतालो
मंथन करतालो. ऐकलेच पण जायना, मंथन करूंक जाय. हरिकथा आयकून करूंक जाय. जेव्हा हरिकथा मंथन केल्या उपरांत पयलीं कितें जाता, समुद्र मंथन केल्या उपरांत पयलीं कितें येयल्लें, विश येयल्लें. तशें हरिकथा आमी मंथन करता पयलीं कितें येतालें, विश येतालें. विश येतालें की आमकां आयकपाक येता वाज, कितें बसतलें 2-2 वरांची हरिकथा, आपणाक आयकपाची ना हरिकथा, अशें आमकां पयलीं विश येतालें. मागीर थोड्या टायमान आनी कितें येतालें, लोभ येतलो. तशें समुद्र मंथन केल्या उपरांत कितें जाता, सगळे नवे कस्टम मनी येयलो, घोडे येयले, बरे बरे वस्तू येयले, सगळे लोभ येयलो. तसो आमचो जो लोभ येता, लोभ कसलो, आपल्याक खूब प्राप्ती करूंक जाय, कितें तरी मनान इच्छा येता आपल्याक ही प्राप्ती करूंक जाय, ती प्राप्ती करूंक जाय. पण तरी पण आमी हरिकथान बसले आनी हरिकथा कीर्तन आयकपाक लागले कंटिन्युअस, आनी मागीर कितें जाता, लास्ट अमृत येतले, आनंद येतलो हरिकथा आयकपाक. कित्याक लागून आनंद येता आमकां, जे आनंद मेळटा ते न्हू, हे शरिराचे नसता, हेचे आसता, आत्माचे आसता. त्यावेळी आमकां तो आनंद येता. सो रुक्मिणी देवी हे रिलेन 3 कार्य केले. फर्स्ट कार्य ते कितें केल्लें, श्रवणम केल्लो. कोणा बरोबर श्रवणम केल्लो तिणी, भगवान कृष्णाचे. अशें म्हणटलें आहा की नवविध भक्ती श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. हेतून 9 विधी भक्ती दिलेली आहा. 9 प्रोसेस, 9 तरेन तूं भगवानची भक्ती करून तूं भगवान प्राप्त करूंक शकता. फर्स्ट कितें आहा तें श्रवणम आसा, म्हणूंक शकता. फर्स्ट श्रवणम म्हणजे आयकपाक. भगवान प्राप्ती करपाक आमकां जंगलात वचपाची गरज ना. तेन्ना हिरण्यकश्यप 36 वर्सां गेल्लो. आमी हांगा बसून सुद्दां भगवानची प्राप्ती करूंक शकता इजिली. कशी करूंक शकता, फक्त आमी श्रवणम करून भगवंताचे ऑटोमॅटीक भक्ती भगवंताची प्राप्ती करूंक शकता. सेकंड तेजे फुडें कीर्तनम आसा, कीर्तन करून दी 9 विधां भक्ती आहा. सो हांगा रुक्मिणी देवीन खंयची फर्स्ट विधी यूज केला, कशी केला तेणी, श्रवणम. कोणा बरोबर श्रवणम केला तेणी, भगवंताची लिला गुण आयकतले आमी, फक्त श्रवण केला कृष्णा बद्दल. सो असो स्लोगन आसा हे जगाचो, लव एट द फर्स्ट सायट म्हणटा आमी. एका चोराचो वयता पळयता, आतां भुरगो आहा तो आपूण प्रेमान पडलो, लव एट द फर्स्ट सायट जालो म्हणटा. तशें कोण तेजे चेडूं आयकना, तर दुसरे चेडूं दिसले पळय ताका सुद्दां म्हणटा तो, लव एट द फर्स्ट सायट, दुसऱ्याक श्रवण करून. पण रुक्मिणी देवीचो लव कसो आलो कृष्णा बद्दल, लव एट फर्स्ट हियर, श्रवणम करून. मागीर त्याच्या उपरांत रुक्मिणी देवी कितें करता, कीर्तनम करता. आनी कीर्तनम कशी करतली ती, पत्र बरोवन. कोणाक पत्र बरयता, कृष्णाक पत्र बरयता, लव लेटर. जगाचे फर्स्ट लव लेटर कोणी बरयता ते कोणाक, रुक्मिणी देवी कोणाक बरयला, कृष्णाक बरयताले फर्स्ट लव लेटर. आनी तरी पूण लेटर धाडून सुद्दां कृष्णा येयना तेन्ना कितें चिंतता, आपूण कितें चिंतता, जगान कांय फायदो ना, आपूण शिशुपालांसून लग्न करिता, शिशुपालां लग्न आसता आपूण कितें केलें बरें, सुसायड केला बरें म्हणून चिंतता. अशें करून ते अख्खे आपले लायफ भगवंताचे कनेक्शन जॉयन जाता. कोणा कडेन भगवंताचे हृदय आपले कोणा कडेन जॉयन जाता, भगवान कृष्णा कडेन जॉयन जाता. तशेंच आमची सुद्दां आमी सुद्दां हांगा जगाच्या लोकांक प्रेमान पडटा. कशें पडटा, पळोवन पडटा. म्हणजे स्पिरिच्युअल वर्ल्डान कशें प्रेमान पडटा, आयकून, हरिकथा आयकून. सो रुक्मिणी देवी कितले भाव आसले, 5 भाव आनी एक भयण, म्हणजे एक ती भयण, 5 भाव आसले. तेजे भितर व्हडलो भावाचें नांव कितें, रुक्मी भाव आसले. ताचो बाबू आसलो पळय भीष्मक, तो विदर्भ राज्याचो राजा आसलो. आतां विदर्भ खंय येयले खबर आहा, महाराष्ट्रान आसा विदर्भ. त्याचो राजा आसलो भीष्मक, तो हेचो रुक्मिणीचो बाबू. सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्र सांगता की सगळे कृष्णाचे सगळे विष्णू तत्व येता पळय, राम सगळे विष्णू तत्व कोणापासून येता, भगवान कृष्णा पासून येता. आनी सगळे शक्ती तत्व येता, कोणा पासून येता, राधा राणी पासून येता. जसे रुक्मिणी देवी, लक्ष्मी देवी सगळी राधा राणी पासून येता. सो श्रील प्रभुपाद कृष्णा बुकान 8 तरेचे विवाह सांगलेले, 8 तरेचे लग्न जाता. एक जाता ती अरेंज मॅरेज जाता. अरेंज मॅरेज एक फॅमिली दुसरी फॅमिली खरेतान लग्न जाता. तशेंच दुसरे आनी लग्न जाता ते राक्षसी विवाह. राक्षसी विवाह म्हणजे चेडो धाडे वता ते चेडवाक किडनॅप करता, उखलता आनी लग्न करता. सो अकॉर्डिंग टू आमचो लॉ, म्हणजे लॉ म्हटल्यार आमचे कायद्यानुसार, हेचे कायद्यानुसार पळोवंक जाता जाल्यार कितें, तो एक क्रायम, एक गुन्हा, एक
चेडवाचो उकलून घालून जाल्यार किडनॅप करीत जाल्यार. एक म्हणजे मॅरेज केल्ली आसली, लव मॅरेज आसली. सेकंड तेणी कृष्णान कितें केल्लें, किडनॅपिंग केल्ली. आनी थर्ड म्हणजे कितें, रुक्मिणी केल्ली आसली 16 वर्सांची आसली. म्हणजे ती भुरग्या धाकट्या भुरग्याचे विवाह जाल्ले, 18 वर्सां जावंक नासली. सगळो फूल क्रायम आनी इनवॉल्व आसलो भितर. पण ही रिला आमी आयकात न्हू, भगवान रुक्मिणी कृष्णान कशें रुक्मिणी किडनॅप केला. एक आमकां एक होप कसो मेळटा, एक आशा कशी आमकां एक जगपा खातीर. तशें आमच्या लायफान कितलेशेच आमी चॅलेंजीस येता. एक कोण तरी प्रॉब्लम येता, एक्सिडंट जाता, कोण फॅमिली मेंबर एक्सपायर जाता. ऑटोमॅटीक जर न्यू डिवोटी आसता कितें करता, ती आपली कमी कमी करून तो लास्टाक स्टॉप जाता. कितें चिंतता तो, आपूण आपलो पयले प्रॉब्लम आहा पळय तो सॉल्व करुया. जो ताजो प्रॉब्लम चालू आहा तो, आनी तो प्रॉब्लम सॉल्व जाल्या उपरांत आपूण आपली भक्ती सारकी करतलो फुडें वचून. आनी अशें करून तो कितें चिंतता, भितर प्रॉब्लम भितर शिरता आनी तो भगवान कृष्णाची भक्ती करपाकूच विसारता. पण अशें न्हू की भक्ती येयला म्हणून आपलें लायफ सुशेगाद चलतलें. इतले आमी डिवोटीचे पळोवंक शकता, जशें की प्रल्हाद महाराज पळोवंक शकता, ध्रुव महाराज, पांडवाचे लायफ इतले ते कृष्णा तेंच्या वांगडा आसतालो पांडवा वांगडा. पण लायफान तेजे प्रॉब्लम येवंक ना अशें ना, कंटिन्युअस हे प्रॉब्लमूच येताले, कंटिन्युअस चालू आसले. कित्याक हे प्रॉब्लम येता पळय ते जाल्यार आमकां ते भक्ती फुडें सिरियस जावपाक हेल्प करतले. जर आमकां जर लायफान प्रॉब्लम येयना, सगळें सुशेगाद चल्ला, आपलो जॉब जाय तो जॉब मेळटा, जाय तो पेमेंट मेळटा, खूब सगळें सुशेगाद चल्ला, घरा कांय प्रॉब्लम ना, आमी भक्ती सिरियस घेवचेंच ना लायफान. सो त्या खातीर भगवान कृष्णान आमकां हे कितें येता, एक ऑब्स्टिकल केला म्हणटा की आमकां भक्तीन सिरियस जावंक जाय. आणि सेकंड म्हणजे जर आता प्रल्हाद महाराजांनी जर लायफान प्रॉब्लम नासले जाल्यार तेंचे भक्ती केन्ना सिरियस जावचीच नासली. आनी तेंचें नांव श्रीमद भागवतान आसतलें आसलें. जेन्ना जर वृंदावनान न्हू, वृंदावन जेन्ना कोण राक्षस येताले पळय कृष्णाक एटॅक करपाक, तेन्ना ते सगळे वृंदावन अशें कितें करताले, कोणा कडेन वयताले, भगवान कृष्णा कडेन वयताले. कितें सांगताले, आमची रक्षा कर. तशेंच आमच्या लायफान सुद्दां आमचे कितें प्रॉब्लम येता पळय, आमी कोणा कडेन वचून मागपाचें, भगवान कृष्णाच्या सरेंडर वचपाचें, सांगपाचें आमची रक्षा कर. आतां जे आमी आतां लायफान आमी पिक्चर पळयता पळय, पिक्चर अशें केला भितर क्लायमॅक्स ना. म्हणजे हिरो आसा, हिरोईन आसा, हिरो आसा, हिरोईन सांगता आपूण तुज्या वांगडा लग्न जावंक जाय, ते आयकता, फॅमिली मेंबर आयकता, लग्न जाता, जाल्यार तेचें क्लायमॅक्स कांय ना न्हू. तो पिक्चर आमकां इंट्रस्टिंग दिसतलो ना, पिक्चर तो फ्लॉप जातलो. पण जर लायफान भितर चॅलेंजीस येयले पिक्चरान, जाल्यार एक विलन आसा आनी चेडूं पयलीं ओपोज करता, मागीर हय म्हणटा, ते फॅमिली ओपोज करता, हिरो फूल फोर्सान प्रूव कसो करता की आपूण ग्रेट म्हणून, म्हणजे आपल्याक कितें आसा, तेन्ना तेजें लग्न जाता. तेन्ना आमी कितें म्हणटा, पिक्चर पावरफूल आसलो, हीट जालो. तशें ताका भक्ताच्या लायफान सुद्दां भक्तीचो सुशेगाद चलता. आनी तशें तितकें गुणगान करचें ना. प्रल्हाद म्हाज्या लायफान जर प्रॉब्लम येवंक नासले जाल्यार आमी गुणगान करतले आसलेचे, तितकें येवचें ना, तितकें गुणगान करचें नासलें. सेम इवन श्रीला प्रभुपाद पळोवंक शकता. श्रीला प्रभुपाद कितलो त्रास घेतला, नियर एज ऑफ 70. आतां लोक 70 आसतना उबो रावपाक ताकत नासता. प्रभुपाद येता 70 वर्सां तेणी इस्कॉन स्टार्ट केला, फावंडेशन केला, खंय अमेरिकेन वचून. आनी अशें न्हू की फूल सगळी तयारी आसली अमेरिकेन, फक्त प्रभुपाद येवपाक क्लास दिवपाची आनी डिवोटी जातले. ती ना, ते कोण वळखा नासलो, कोणाक ते कृष्णा म्हणजे खबर नासली. प्रभुपादाचे पयशे नासले, फक्त 40 रुपीज घेवन गेल्ले. तेन्ना 40 रुपीज म्हटल्यार $2. आतां $2 जावचे ना, $1 जातलो. $2 घेवन गेलो प्रभुपाद. इतले प्रिचींग करून स्ट्रगल करून तेचे आमी गुणगान करता प्रभुपादान कितें केलें. तशें जर सुशेगाद लायफ चलता जाल्यार आमी केन्ना भगवान आमी सिरियस भक्ती घेवचेच ना, सुशेगाद चलता न्हू. सो आतांच्या रिलान कितें आहा, ह्याची रिला आहा ती आमकां एक आयडियल भक्त कसो आसता तो, आनी कितें आमकां शिक्षण दिता, खूब शिक्षण दिता. सो भीष्मकाक 5 चेले आसले आनी एक चेडूं आसलें रुक्मिणी. आनी रुक्मिणीन केन्नाच भगवान कृष्णाक पळोवंक नासलें, फक्त तेणी कितें केलें, कृष्णा बद्दल आयकलें. आनी कोणा कडसून आयकलें तेणी, जे कोण सामान घेवन द्वारकासून विदर्भ येताले ते फक्त तांकां सांगताले रुक्मिणी की असो असो कृष्ण आसा, इतलो सुंदर दिसता, आपण कृष्णाचें दर्शन केलें, कृष्णान इतलो बरो सुंदर दिसता, कृष्णान अशें जिल्ला केली, असो असो राक्षसांक मारलेले, फक्त ताका सांगताले. ती रुक्मिणी फक्त आयकताली, फक्त आयकूनच ती भगवान कृष्णाच्या प्रेमान पडली. ती कृष्णाक पळोवंकूच ना, कशी दिसता ती पळोवंक ना.
त्याच्या उपरांत नारद मुनी केन्ना विदर्भ वयतालो तो सुद्दां सांगतालो कृष्णाचें गुणगान करतालो रुक्मिणी कडेन. फक्त ती आयकून गुणगान आयकूनच फक्त ती कृष्णाच्या प्रेमान पडली. कृष्णाच्या प्रेमान कशी पडली ती श्रवणन करून फक्त आयकून. तशेंच जर तुमकां जर कृष्णाच्या प्रेमान पडोंक जाय कृष्णाच्या तर तुमकां कशें आयकून कितें करूंक जाय भगवान कृष्णा बद्दल आयकूंक जाय. जितले तुम्ही भगवान कृष्णा बद्दल कथा आयकतले ऑटोमॅटीक तुमचो जो प्रेम आसतालो तो वाडटलो. कृष्णाचे नाव लीला गुण तर सो इवन सुद्धा कृष्णा सुद्धा एट्रॅक्ट आहलो कोणाचे रुक्मिणी देवी. कृष्णाचो रुक्मिणी देवी पळोवंक नासले केन्ना. तो कसो एट्रॅक्ट आहलो तो फक्त आयकतालो. कोण येवन सांगता रुक्मिणी देवी अशें बरें इतले सुंदर गुण आसा रुक्मिणी खूब बुद्धिमान आसा रुक्मिणी देवी सुंदर दिसता अशें आयकून कृष्णा सुद्धा प्रेमान पडलो. आणि आतांचे आमी लग्न ठरयता पळय एकामेकाचे लग्न ठरोवंक वयता सोरगती पळोवंक वयता तर आमी कितें पळयता एक चलो कितें पळयता एक सुंदर अशी रूपकी राणी पळोवंक वयता आनी चेडवाचे फॅमिली कितें पळयता धन पळयता. धन हे दोन बेजीक आसा आतांच्या युगान. आतां कोण चेडवा लग्न धरूंक वयता ते दोन पळयता खंय दिसता ती पळयता आनी तेजेर कितलो पयसो आहा धन दौलत कितकी आहा गाडी कितकी आहा घर कितके आहा कितले आसा. पण अशें म्हटलेलें आहा थोड्या दिसांनी तेजें रूप आसा तें कितें जातलें नाश जातली म्हातारी जातली कोण पळोवचोय ना. आनी धन आसा पळय तेची गॅरंटी ना. कोण सांगूंक शकता आपूण आतां पयशे आतां खरे पयशे आसतले म्हूण सांगता ना. एक रोग येत जाल्यार ऑटोमॅटीक जे कितें आहा तें सगळें बॅलन्स वयतलें कांय दवरचें ना. फक्त मागीर उरता कितें धन गेलो रूप गेलें उरलें फक्त कॅरेक्टर. ते दोगांच्या भितर कॅरेक्टर नसतात म्हणजे त्याच्यामुळे धरण कितें जाता फायटींग जाता. पण आमी पळोवंक शकता की जो प्रेम आहलो कृष्णा आनी रुक्मिणी भितर तो असो बसतो प्रेम आहलो. प्रेम आसलो तरी त्यांचे गुण आयकून ते प्रेम जाल्लो तेंच्या दोगां भितर. आनी भीष्माक न्हू खतेरी इच्छा आहली. ती इच्छा कितें आहली आपल्या चेडवाचें लग्न वांगडा करपाचें कृष्णा बद्दल. कित्याक रुक्मिणी इतली गुणवान आहली इतली सुंदर दिसताली अख्ख्या जगान ताका मॅचींग आहलो. आमी मॅचींग म्हणटा न्हू एक कपल मॅचींग आसता तसो रुक्मिणीक मॅचींग कोण आहलो अख्ख्या जगान भगवान कृष्णाक आहलो. भीष्माक ताच्या बापायची इच्छा आहली डेली की आपल्या चेडवाचें वांगडा लग्न जावपाक दिवपाचें आपले कृष्णा वांगडा. पण हाका प्रॉब्लम कितें आहलो तेचो व्हडलो चेडो रुक्मिणीची इच्छा कितें आहली आपल्या भयणीचें लग्न वांगडा दिवपाक जावपाचें शिशुपाल. कितें जालें शिशुपालान लग्न जावपाचें चिंततालो तो कित्याक शिशुपालाचो फ्रेंड कोण आहले शिशुपाल एक राक्षसच न्हू ते फ्रेंड तशेंच आहले. तशें जरासन ताचो एक फ्रेंड मागीर तो पौंड्राक एक फ्रेंड आनी तेंच्या वांगडा रिलेशन बरें करूंक सोदतालो. आमी आतां युटी करता न्हू तेजे फॅमिली कनेक्शन जाता मागीर बरें दिसान बरेंपण जातलें आनी फायदो जातालो. असो कोण चिंततालो रुक्मी चिंततालो रुक्मिणीचो भाव. आपूण जर चेडू आपले भयण शिशुपालाक दिलें जाल्यार आपणाक फुडें फायदो आसा. जगासान फ्रेंडशीप जातली पौंड्राक फ्रेंडशीप जातली आनी कितें फायदो जातलो फुडें आमकां एक युटी जातली न्हू एका सायडीन. पण जर नॉर्मली जर आसता न्हू आतां भाव जर अपोज करता भयणीच्या लग्नाक एका जाग्यार आतांची सिच्युएशन तशी ना पण पयलीं आहली तशी. भाव जर अपोज करता जाल्यार भयण तेच्या उतरा भायर वचनासली ती फॉलो करताली. पण रुक्मिणीची आमी कंडिशन अशें पळोवंक शकता की रुक्मिणी उगी बसोंक ना. तिणें फायनली डिसिजन घेतलेलें आहा. कितें डिसिजन घेतलें की आपूण जर जावन लग्न कोणाक जातलें फक्त कृष्णा वांगडाच जातलें. इतली आकर्शीत जाल्ली कृष्णा वांगडा ती फक्त आपूण लग्न कोणाक आसतलें कृष्णा नाजाल्यार आपूण लग्न जावचेंच ना. कितें जातलें सुसायड करतलें म्हूण चिंतलां. अशें चिंतून तिणें कितें केलें एक लेटर बरयलें एक फर्स्ट लव लेटर बरयलें कृष्णाक. आनी तिणें लेटरान अशें एक्सप्लेन केलें आहा कशें आपणाक येवन किडनॅप कर कशें प्लॅनिंग फूल प्लॅनिंग तिणें बरयली. आनी लेटर कोणाच्या हातीन दिलें एक ब्राह्मणाच्या हातीन दिलें. कित्याक त्या टायमार न्हू ब्राह्मणाक खूब रिस्पेक्ट आसतालो. आतांच्या टायमार तितको रिस्पेक्ट ना तेन्ना त्या टायमार ब्राह्मणाक रिस्पेक्ट आसतालो. ब्राह्मण जर एका जाग्यासून दुसऱ्या जाग्यार वयता जाल्यार कोण ताका स्टॉप करिनासले ताका वेलकम करताले वचपाक दिताले. आनी तें लेटर तेणी ब्राह्मणाच्या हातीन दिलें आनी ताका धाडलें. आतां आमी कलेक्शनाक वयता हांवें त्या हेडीक पळोवंक ना पेडणे तालुकांत म्हापसा जर कलेक्शन कोण करतालो पळय ताका खूब एक्सपिरियन्स आसतालो. जर तुमी फ्लॅटान गेले कोणाच्या कलेक्शन दार ओपन करपाक नॉक केलें ते कितें करता दाराच्या होलासूनच पळयता ते कोण आहा तो. आनी कोण तो डिवोटी आसा डोनेशन मागपाक गेलो कितें बुक्स डिस्ट्रिब्यूट करपाक दार ओपन करीत ना कोणूच दवरता. एक टायम अशें जालें की आमी 2014 कलेक्शन करता जाय आनी सगळे आमी आहले खंय म्हापसा करताले.
तेन्ना म्हजें कांय नासलें, म्हापसा कलेक्शन करताले आनी माझ्या फ्लॅटान गेले आमी कलेक्शन करपाक. ती दार ओपन केले, आमकां पळयतात परत दार धम करून मारलें आनी आमी हसता आनी कितें करतले धम दारपुरान ओपन करूंक ना. आमी गेले, ही सिस्टम आसा. ते कितें चिंतता की आपूण कितें केलें, एका निवटीक घरान येवपाचो स्टॉप केलो आनी आपूण व्हडलें कार्य केलें. हेचे तिणें कितें केलें, व्हडलें कार्य केलें ना, तिणी आपलें मंगल जावपाचें स्टॉप केलें. फक्त लायफान तिचें निवडीक स्टॉप करून कितें केलें, फक्त लायफान तिणी अमंगलूच हाडलें, अमंगलूच फक्त. इवन सुद्दां पयलींच्या युगांनी पळोवंक शकता, इवन राक्षस सुद्दां न्हू ब्राह्मणांक रिस्पेक्ट दिताले. बरी महाराजा पळोवंक शकता, बरे राक्षस आहा सगळे, बरी महाराजा पळोवंक शकता की बरी महाराजाक इतली शक्ती खंय येयली. इंद्राक अटॅक केलो बरी, कितें लागून शक्ती येयली, ती ब्राह्मणांची सेवा केल्ली म्हणून. आनी ताचो देवतांचो गुरू बृहस्पती मुनी इंद्रदेवाक सांगता की तुमी बलीचे विजय प्राप्त करूंक शकचे ना. कित्याक लागून तर ब्राह्मणांची भक्ती हें केला, सेवा केली, ताका खूब शक्ती येयलेली आहा, तुमी ताका विजय प्राप्त करूंक शकचे ना. सो हो ब्राह्मणां कितें करता, पावता कोणा कडेन, भगवान कृष्णा कडेन पावता, द्वारकान पावता भगवान कृष्णा कडेन आनी रुक्मिणीच्या लेटर घेवन. जेन्ना ब्राह्मणाक पळयता कृष्णा न्हू, तिचे आसनासून देंवता आनी ताका वेलकम करता, स्वागत करता. इतलो स्वागत करता ती ताका गिफ्ट दिता, ताका फूल सँडलवूड लायता, चंदन लायता आनी ताका नवे कपडे दिता, खूब गिफ्ट बीन दिता आनी अशी सेवा करता की जशें की भगवान येयला, देव येयला असो तेजी ब्राह्मणाची ती पुजा करता आनी ताका आसनाचेर बसयता, आपल्या आसनाचेर आनी ताका विचारता की तुज्या राज्यान कितें चल्लां, सगळें सारकें ताका म्हणटा. क्षत्रिय आसा ती आपले कार्य सगळें सारकें करता. मागीर ताका विचारता तुमच्या राज्यान एक्चुअली ते राज्य आसता ते कोणाचें आसता, ब्राह्मणांचें आसता आनी ब्राह्मणांक ते कोणाक दिता, मागीर ते क्षत्रियाक दिता. कित्याक लागून क्षत्रियाक दिता की ब्राह्मणांक इंट्रस्ट नासता, तांचो इंट्रस्ट कितें आसता, भगवंताची हरिकथा हरिनाम करपाक, तितून इंट्रस्ट आसता. ते इंट्रस्ट तेतून ते राज्य खंय चलयतले, ते राज्य खाता आनी क्षत्रियाक दिता आनी क्षत्रिया ते राज्य मेंटेन करता, चलयता. एक्चुअली सगळे पण आमी आतांचे राज्य कोण चलयता, क्षत्रिय चलयता, ब्राह्मण चलयता ना, कोण चलयता, शुद्राक चलयता. म्हणून ते सगळे कार्य आसता शुद्रासा पासूनच आसता. आनी हेचे राज्य कशें चलता तें खंय पळोवंक शकता की आतांचें राज्य बरें चल्लां काय वायट चल्लां, सारकें मेंटेन. फक्त ती प्रजा कशी आहा ती पळोवंक शकता. प्रजा जर कार्य बरें करता, झगडटा आनी कितें करता जाल्यार ते राज्य बरें चलतूच ना. प्रजाचें सगळें चलता. हेचे पळोवंक शकता भक्ती इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. जर राजा जर भक्त जालो तर ऑटोमॅटीक राज्य सगळें बरें चलतलें. नाजाल्यार राजा जर भक्त ना जाल्यार राज्य कशें बरें चलतलें, चलोवंक शकना. सो कृष्णाक हे सगळी खबर आसली की ब्राह्मणाक कितें लागून येयला तो. कृष्णा खरेच्या हृदयान आसा परमात्माच्या रुपान, कृष्णाक असो लिपोवन कोण शकना. कृष्णाक खबर आसली की ब्राह्मणाक हो कितें लागून येयला. पयलीं तो ब्राह्मणाक विचारता तुका जर कितें सांगपाचें आहा, तूं कितें लागून येयला, तुजी इच्छा आहा तर तूं सांगूंक शकता कितें येयला तो सांग. फोर्स करिना तुका, तूं येवपाचें कितें सांग कितें येयला तो. तो ब्राह्मणाक ते लेटर काडटा आनी कोणाक दिता, भगवान कृष्णाक दिता. रुक्मिणीन तुका दिला म्हणून सांगता लेटर. आनी एक्चुअली रुक्मिणी कोण आसली, क्षत्रियांनी आसली. ताका खबर आसली कसले वर्ड कशे यूज करूंक जाय, हेचे वर्ड कशे यूज केल्या उपरांत कसो इम्पॅक्ट पडटलो ताका खबर आसली. लेटरान कितें बरयलेलें, 2 वर्ड यूज केल्लेले आहा. फर्स्ट तेणी कितें यूज केला की तूं कोण म्हणून सांगतालो, बलरामाचो भाव, शक्तिशाली म्हणून सांगता, बलरामाचो भाव म्हणून ताका म्हटला कृष्णाक. आनी सेकंड वर्ड यूज केला तो अजित. अजित म्हणजे त्याच्या कोणी दुसरो विजय प्राप्त करूंक शकना, कोणी हरोवंक ना, ताका अजित 2 वर्ड यूज केला. आतां पयलीं सांगूंक शकता रुक्मिणी देवी कृष्णा कितें, तूं जर आपल्याक किडनॅप करून येयला तर तुज्या कोण दुसरो विजय प्राप्त करूंक शकचो ना. सेकंड कितें, जेन्ना तूं शक्तिशाली आसा, कित्याक तूं कोणाचो भाव आहा, बलरामाचो भाव आसा, तो खूब बल आसा. तेच्या उपरांत रुक्मिणी फूल प्लॅन बरयलो कशें किडनॅप करप तो. ताका कृष्णाक सांगता की खंय किडनॅप करून घेवन नाका म्हणून सांगता. जेन्ना ती पॅलसान आसता, पॅलस म्हणजे महिलान आसता तेन्ना येवं नाका, कित्याक तेन्ना ब्राह्मणास आसतले, बायलां आसतलीं, जाणटे आसतले, तेन्ना येवं नाका म्हणून. कित्याक ते युद्ध जालें कितें जातलें, तेंच्यार इफेक्ट जातलो, ते मरोंक शकता म्हणून. कित्याक अशें म्हणटलें की 5 जाणांची आमी रक्षा करूंक जाय. एक आसा बायल आसा, धाकटी भुरगे, जाणटे लोकांची, ब्राह्मणां आनी काव.
की 5 लोकांची आमी रक्षा करूंक जाय. ही कोणाक खबर आसली? रुक्मिणी देवीक खबर आसली. आनी ती कृष्णाक सांगता केन्ना किडनॅप करप ना, जेन्ना आपूण खंय वयतली कुल देवताचे देवीचे दर्शन घेवपाक वयतली देवळान, तेन्ना आपणाक अटॅक कर, किडनॅप कर. कित्याक लागून तेन्ना कितें आसतलें, कोण नासतलें, तेन्ना फक्त क्षत्रियाच आसतले. आनी जर युद्ध जालें सुद्दां जाल्यार कांय इफेक्ट व्हडलोसो पडचो ना. ताका तो प्लॅनिंग रुक्मिणी देवीचे सारकें पळोवंक शकता की परफेक्ट लिडर आसा, परफेक्ट प्लॅनिंग करता, कशें किडनॅप करपाचें फूल कृष्णाक सांगता, कशें आपणाक किडनॅप कर, कशें हें कर न्हू. रुक्मिणी देवीक खबर आसली की भगवंताची कृपा पावपाक इतलें इझी ना, कृष्णाची कृपा पावपाक इतकी इझी ना, खूब तपस्या करची पडटली. जेन्ना ब्राह्मणाचें पत्र सोंपलें न्हू, तर कृष्णाक सांगता कितें अर्जंटली कितें तें कर, कित्याक टायम कमी आसा, कितें बेगीन कर, म्हणजे करूंक जाय तें. आनी कृष्णा तकली अशी हलयता आनी तो आपले ताका सांगता स्टार्टीक की रथ भायर काड म्हणून सांगता वचपाक. रथ भायर काडटा आनी आपणीसूर इच्छा आसली म्हणून सांगता, वांगडा रुक्मिणी देवीच्या वांगडा लग्न करपाक. खूब आनंद जालो हें पत्र आयकून. आपणीसूर इच्छा आहा कितें कोणाक लग्न जावपाची, रुक्मिणी देवी वांगडा लग्न जावपाची. असो रथ भायर काडटा, रथाक बसता, त्या ब्राह्मणाकूय घेता आनी तो खंयसून भायर सरता, द्वारकासून विदर्भ वचपाक. आतां आमी गेल्या वर्सा गेल्ले गोवासून द्वारका, आमकां पावपाक 24 वरां लागली. 24 वरां म्हणजे 1 दीस गेलो. पण कृष्णा हांव पळोवंक शकता की द्वारकासून विदर्भ कितके टायमान पावता, 10 वरांनी पावता. तो सगळो रथ घेवन 10 वरां भितर एका रातीन तो कृष्णा पावलो, खंय विदर्भान पावलो. आमी ट्रेनीन 24 वरां लागले आमकां. कृष्णा कितलो पास केलो रथ घेवन गेलो तो. सो कृष्ण खंय पावता, कुतीला ज्या जाग्यार रुक्मिणी देवीचे महल आसता थंय. आनी तो सगळो लग्नाचो टायम आसता न्हू, लग्नाच्या टायमार सगळें डेकोरेशन केल्लें आसता, सगळी सजावट केल्लेली आसता, सगळ्या जाग्यार गुलाब जलाचो वास येता, सगळे जाग्यार चंदन लावन भोंवता, सगळे जे भोंवता पळय लोक, सगळी प्रजा बरे बरे कपडे घातलेले, दागिने घालून सगळे भोंवताले. आनी रुक्मिणी देवी रेडी आसा लग्नाक वचपाक, मंडपाक वचपाक. ती बसला, सगळे जे ब्राह्मणास आसा सगळे मंत्र म्हणपाक स्टार्ट करता, उच्चारण. कित्याक उच्चारण करता मंत्र, हेची रक्षा खातीर, कोणाचे, रुक्मिणी देवीची रक्षा खातीर तेचे मंत्र म्हणपाक सगळे चालू आसता. जे अमंगल आसता काडपा खातीर सगळे मंत्र चालू आसता. हे विदर्भ खंय लग्नाची मंत्र म्हणपाक चालू आसता रुक्मिणीच्या फुडल्यान. त्या खातीर दमघोष कोणाचो शिशुपालाचो बापूय कितें करतालो, यज्ञ करतालो, व्हडली यज्ञ करतालो. कित्याक लागून यज्ञ करी, कित्याक लागून की आपल्या चेड्याची भगवान कृष्णा पासून रक्षा जावपा खातीर, कृष्णा पासून रक्षा वाचोवपा खातीर व्हडली यज्ञ करतालो. एक्चुअली आमी यज्ञ कित्याक लागून करता, कोणाक आनंद दिवपाक करता, कोणाक खूश करपाक करता, भगवान विष्णू. भगवान विष्णूचें नांव आसा यज्ञ पुरुष आसा, यज्ञ पुरुष. यज्ञ आमी कोणा खातीर करता, खूश करपाक, भगवान विष्णू खूश करपा खातीर करता. आनी हांगा धर्माघोश शिशुपाल बापूय यज्ञ करतालो. कित्याक लागून यज्ञ करतालो की विष्णूचे यज्ञ करतालो, विष्णू खातीर, भगवान विष्णू खातीर रक्षा खातीर. म्हणजे विष्णूचे यज्ञ करप विष्णू भगवानाक हरोवपा खातीर. ते पॉसिबल आहा ना, हो यज्ञ करतालो भगवान विष्णू हरोवपा खातीर. आनी हेची खबर फूल फैलाली. कसली खबर फैलाली की रुक्मिणी देवीन कितें केलें, एक ब्राह्मणाक धाडलो पत्र घेवन खंय कृष्णा कडेन. आनी हें आयकल्या उपरांत शिशुपालाचे जे फ्रेंड आसले जशे की जरासन, पौंड्रव, सगळे रेडी जाले सेना घेवन आनी सगळे विदर्भाक संपून सर्कल करून प्रोटेक्शना खातीर रावले हेचे शिशुपालाचे. आतां हितून पौंड्रव आसा, म्हणजे रिला घेया. पौंड्रव म्हणटा तो कितें समजतालो खबर आहा, आपुणूच कृष्णा आनी तो 4 हात लावन भोंवतालो, 2 प्लास्टिकचे हात, म्हणजे आनी आपूण कृष्णा, हेच्या हातीन सुदर्शन. भगवान कृष्णा तेन्ना आसा खंय द्वारकान आसा, तरी तो आपूण कृष्णा जावन भोंवतालो. आमी इतले शॉक जावपाचे न्हू आतां भगवान कृष्णा आतां ना, आनी लोक आतां आपला कृष्णा समजता म्हणजे थोडे लोक म्हणटा न्हू आपूण कृष्णाचो अवतार आसा सावथ इंडियन कडेन. पूण ते शॉकिंग जावप ना. भगवान कृष्णा आसतना लोक भगवान आपूण कृष्णा समजताले. चिंतू त्याचे हॉस्पिटल जॉब दिसतालो पळोवन न्हू, आनी भगवान कृष्णाक सांगतालो तुजे सुदर्शन चक्र आपले दी ते म्हणून. सुदर्शन चक्र आपूण ताकद हात धरपाक ना मागतालो. तो पौंड्रव कोणाचो फ्रेंड, शिशुपालाचो फ्रेंड, जरासन, ताचे फ्रेंड पळय जाल्या. सगळे सेना घेवन ते
गोंया रुक्मिणी कडेन सायडीक भोंवता आनी जरासंधाक खबर आसली की जरासंध कृष्णा कितलो पावरफूल आहा ते लागून 17 फावटी हरयलो न्हू कृष्णा तरी ताका पण गर्व आसलो अभिमान आसलो कित्याक 17 फावटी कृष्णा युद्ध सोडून गेलो रिजन दुसरें आहा पण ताका दिसतालें कितें एक फावटी कृष्णा पावोन गेलो तो ताका एक गौरव असो आसलो पण त्याच टायमार न्हू बलरामाची एक्चुअली बलरामाची काय खबर नासली ते कितें चल्लां ती त्याच टायमार बलरामाक कळलें की कृष्णा गोंया एकटोच गेला विदर्भ रुक्मिणीची किडनॅप करपा खातीर म्हणजे बलरामजी चिंतलो आपूण हांगा रावन कितें करतलो अख्खी सेना घेता तोरी आनी तो सुद्दां येता फाटल्यान कृष्णाच्या फाटल्यान हातून विदर्भ आतां दुसरो दीस उजवाडलो रुक्मिणी देवी बसला की चिंतता आपलो फुडें आतां कितें जातलें आपणा कृष्णा अजून येवंक ना न्हू कृष्णा अजून येवंक चिंतताली रुक्मिणी देवी कृष्णा अजून येवंक ना कृष्णा जर येवंक आपणाक आपले पत्र पावलें काय ना कृष्णा कडेन चिंतता न्हू तेन्ना काय मोबायल नासलो लेटर पावलें म्हणपाक चिंतता कित्याक ब्राह्मणाक येवंक ना अजून येतात न्हू पत्र आपले पावलें काय ना जर पत्र पावलें आनी कृष्णान आपल्या इच्छा लग्न जावपाची इच्छा आसा काय ना कित्याक आपूण रिजेक्ट करूंक शकता न्हू कित्याक आपूण जर सायकी शंकर भगवानाच्या दुर्गाची पुजा करूंक ना जाल्यार कृष्णा आपले रिजेक्शन करूंक शकता अशें म्हणटलें आपणाक जर बरी बायल जाय घोव जाय जाल्यार शंकर भगवानाची पुजा करता न्हू तशें तिणें चिंतलें की रुक्मिणी देवी आपूण पुजा केली शंकर भगवानाची शंकर भगवानाची आनी दुर्गाची तरी पण तो भगवान कृष्णा खुश जावंक ना आपले अशें रुक्मिणी चिंतताली की आपल्या जर कृष्णान रिजेक्ट केलें काय ना चिंतता चिंतता आनी दोळे बंद केले ते दोळ्यासून दुकां येवपाक लागली स्टार्ट चिंतून चिंतून टेन्शनान कितें जातलें म्हाका खबर त्याच टायमार न्हू तेचे एक दावो सायडीन दोळो फडफडोंक लागलो अशें एक बरी सायड बायलेक जर दावो सायड आनी दादल्यांक जर उजवो सायडीन दोळो फडफडटा सांगता की बरें कितें करपाचें आहा रुक्मिणी जर फडफडत जाल्यार रुक्मिणी कितें दिसलें की आपल्याक कितें बरें कितें जावपाचें आहा आनी त्याच टायमार ती हांसान दोळे ओपन करता फुडल्यान कोण आसता तो ब्राह्मण आसता तो पत्र घेवन गेल्लो पळय तो ब्राह्मण आसता तो येवन सांगता की ब्राह्मणा रुक्मिणी देवी ती भिवपाची गरज ना कित्याक हा कृष्णा ऑलरेडी कृष्णा ऑलरेडी हांगा येयला म्हणटा तो येयला विदर्भ येयलेलो आहा आनी तो सांगता की आपूण तुका किडनॅप करतलो म्हणून तुजें लग्न जातलो म्हणून हें आयकून रुक्मिणी इतली आनंद जाता त्या टायमार इतली खूश खबरी ते खुश खबरीच्या जाग्यार काय दिवपाचें इतलें कांयच नासता ते ताका दिवपाक इतली खुश खबर केन्ना जाता न्हू आपल्याक इतली खुश खबर मेळटा आपल्याक ती वस्तूच नासता पयशे आहा लाखांनी म्हणजे ते वस्तू कडेन दिवपाक की वॅल्यू कमी जाता ते खुश खबरीचो तशें हेच्या लेखार दिसता पावले आपल्याक तितकी हें ना आयकपाक सो तो भीष्माक तेन्ना पळयता भगवान कृष्णा येयला खंय विदर्भाक येयला तो ताका स्वागत करता त्या टायमार बलरामजी पावता तांकां स्वागत करता तांकां बरे बरे कपडे दिता पिवपाक दिता आनी जेन्ना कृष्णा हितून येता विदर्भ तेन्ना विदर्भाक न्हू लोकांनी केन्नाच प्रजान केन्नाच कृष्णाक पळोवंक नासलो जेन्ना ते कृष्णाक पळयता न्हू इतलें तें हें जाता कृष्ण इतलो सुंदर दिसतालो इतलो हँडसम दिसतालो की हांकां दिसतालें की हेचें लग्न फक्त कोण जावंक शकता हेच्या लग्न कोण जावंक शकता रुक्मिणी देवीची आनी हेचें मॅचींग इतकें परफेक्ट आहा की हेचे आनी म्हाका मॅचींगूच जावंक शकना मग ते भगवंता कडेन मागपाक लागले भगवान विष्णू कडेन की रुक्मिणी देवीचें लग्न कृष्णांगाच जावंक जाय म्हणून अशें कोण मागताले जी प्रजा आसली पळय ती सगळी आनी आतां रुक्मिणी देवी भायर येता आपल्या राज्यासून लग्नाच्या मंडपाक वचपाक आनी तिच्या पयलीं अजून आमच्या गांवांत प्रजा आहा ती आमी खरी कुलदेवताच्या देवान वयता पयलीं लग्नाक वयच्या पयलीं तशें लग्नाक वयच्या पयलीं ती आपल्याची कुलदेवताचे देव आसता दुर्गाचे त्याच्या ती भितर वयता देवाक वयता पांयां पडपाक आनी तरी ती चिंतता वाटेर वयता आसतना कृष्णा अजून येवंक ना आपल्या कुलदेवता देवान वयता पांयां पडपाक तरी कृष्णा येवंक ना रुक्मिणी देवी आतां तेच्या देवळासून परत भायर येता भायर येवपाक जाता तरी चिंतता कितें कृष्णा अजून येवंक ना अजून कृष्ण येवंक ना फक्त ते कृष्णाचें चिंतताले कंटिन्युअस कृष्णा 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 आनी ती मनान चिंतपाक लागली कृष्णा ना आयले जाल्यार आपूण कितें जातलें सुसायड शिशुपालाक आपल्या लग्न कशेंच करता अशें सांगता आनी इतकें ते चिंतून चिंतून हालत मागीर वस जाल्ली रुक्मिणी देवी आतां टेम्पलासून भायर येता मंडपाक वचपाक आनी तेन्ना तरी ती चिंतता कृष्णा अजून येवंक ना पूण इतली ती कृष्णाच्या हितूनच पिशी जाली परत कंटिन्यू कृष्णा कृष्णा चिंतताली आनी आतां जी पयलीं ती खंय आसले घुमट घालताले भायरान 5 दिसान आसले
रुक्मिणी देवी केन्ना कोणी पळोवंकूच नासली, इतली सुंदर दिसताली की रुक्मिणी देवी कोणीच पळोवंक ना. आनी जेन्ना ती रुक्मिणी देवी भायर येता ती चिंतता की घुंगट घातला पण फुडलो मनीस दिसना कोण आहा तो, ते घुंगट काडचें पडटलें. आनी घुंगट अशें ओपन करता पळोवपाक की कृष्णा येयला काय ना. आनी ताका फर्स्ट टायम जे कोण राजा आसता पळय, शिशुपालाचे जे फ्रेंड्स आसता, ते पोंड्रक राजा, जरासन, ते फर्स्ट टायम कोणाक पळयता, रुक्मिणीक पळयता. आनी ती रुक्मिणी इतली सुंदर आसता आनी पळोवन ताका बेशूच जाता. चिंतूंक शकता रुक्मिणी कितली सुंदर आसतली, केन्ना पळोवंकूच नासलें कोणी. सगळे ते सैनीक सगळे राजा आसता ते पळोवन बेशूच जाता. आनी हें करून कितें जालें, अर्धे कार्य जालेंच न्हू, आतां सगळे अर्धे सेना बेशूच पडलेले आहा सगळे. तेन्ना कृष्णा तेन्ना येता, एंट्री येता, रुक्मिणी घट धरता, गटाक घालता आनी वयता. आनी हे कोण पळयता, जरासन. जरासन चिंतता हे कितें काय म्हणून आमी वाघ कशे आसा, कृष्णाक रोमरी कशी येवन आमचें जेवण कशें घेवंक शकता, वाघ म्हणटा. सतलो भावी हरयला जाता तुमी कृष्णाक, तरी तो आपूण वाघ म्हणटा, कृष्णा रोमरी. चिंतूंक शकता कसो घेवन वचूंक शकता. आनी ते धांवता कृष्णाच्या फाटल्यान. आनी हांगा कितें चल्ला, रथ कोण चलयता, रुक्मिणी देवी. कृष्णा कोण आसा, फाटल्यान आसा. आनी कोणी कोणाक किडनॅप केला, रुक्मिणी देवी कोणी किडनॅप, कृष्णान रुक्मिणी देवी केला अशें आहा. आनी ते धांवता आनी कृष्णाक अटॅक करता, कोणाचेर झगडी करता, जरासनाचे सगळे सैनीक. त्याच्या उपरांत बलराम जॉइन जाता. आनी बलरामची खबर आहा टायमपास करिना. बलरामजी जेन्ना राक्षस टायमपास कृष्णा जेन्ना मातसो खेळटा, टायमपास करता, मारता. बलरामजी सिरियस डायरेक्ट जाता राक्षसाक मारून उडयता. टायम वेस्ट आपलो कांयच करप ना बलरामजीचो. सो हांगा कितें जावपाक लागलें, जरासन पोंड्रकाचे सैनीक कितें जाले, सगळे मरपाक लागले. कृष्णा आनी बलराम मारीता तांकां, सारके नाश करून उडयता. आनी हे आतां चिंतता जरासन आनी जरासन बाकीचे राजा कितें आमी कितें आमचे सैनीक वेस्ट करप, जे रुक्मिणी खातीर. हे कोणाचे मेंटेली आसता, राक्षसांचे खातीर. आमी तेच्या खातीर आमचे सैनीक कितें वेस्ट करप. तेन्ना मरपाक लागले तेन्ना एन्जॉयमेंट करपाक वांगडा आसले, सगळे वांगडा आसले. एक हे कळ्ळें, जेन्ना ते मरपाक लागले कितें चिंतताले की आमी कितें आमचे सैनीक वेस्ट करप. पण जेन्ना भक्त आसता पळय, भक्त आसता तो भक्ताच्या लायफान जेन्ना प्रॉब्लम येता पळय तेन्ना चड क्लोज वयता, सोडून वचना. एक डिफरन्स आसा भक्त आनी अभक्ताच्या भितर. सो हे आतां जे पळोवंक लागले सैनीक आसले पळय, जरासनान कितें करपाक लागलो, रिटर्न वचपाक लागलो. असो म्हणूंक लागलो आमी रुक्मिणी पळोवनी घेवनी, रुक्मिणी कितें आहा तेंचे मॅटर आतां आमकां भितर पडपाचेंच ना, तर आमचे सैनीक कितें मारपाचें, म्हणजे रिटर्न घेवपाक गेलो. हांगा फक्त रुक्मिणी आतां एकटोच पडलो. आनी रुक्मिणी आपणें स्थान घेतलें. कितें स्थान घेतलें, आपूण कृष्णाक हरणूच दाखयतलो म्हणून, असो पळया म्हणून. आनी रुक्मिणीच्या फाटल्यान धांवता, कृष्णाच्या फाटल्यान धांवता. आनी कृष्णाक कॅप्चर करपा खातीर. पण कृष्णाक कोण कॅप्चर करूंक शकता, ताकद आहा म्हज्या. कृष्ण आतां इजिली मारता आनी बंदी बांदता आनी फुडल्यान हाडटा तेच्या फुडल्यान. आनी हे कोण पळयता, रुक्मिणी देवी पळयता. तो भाव आसता न्हू, ताका पळोवन ताका दया कशी येता की आपल्या भावाची हालत पळोवन. आनी कृष्णाक मागीर तेच्या उपरांत कृष्णाक प्रार्थना करपाक लागता, तेजे पांयां पडून ताका गुणगान करता, ताका सांगता कितें ताका सोड म्हणून. कोणाक, रुक्मिणीक सोड म्हणून सांगता. ताणें 2 वर्ड यूज केलेले हांगा, योगेश्वर, जगपती. योगेश्वर कितें म्हटलेलें आहा की तुज्या कडेन अनलिमिटेड शक्ती आहा, रुक्मिणी तुज्या फुडल्यान नक्की आसा, सोड म्हणून सांगता. म्हणजे एक ताका एक माफी कशी मागता सोड म्हणून. पण कृष्णाक ताका मारपाचोच आसता. आनी अशें म्हणटलें की क्षत्रिय आसता पळय तांकां मारूंक एक दुसरे तरिका आसा, की ताका इन्सल्ट करप. आतां कोणाचो क्षत्रियाचो इन्सल्ट केला न्हू तो एक टायम ताका मारल्याचे भशेनच जाता. आनी रुक्मिणीचो इन्सल्ट तो कसो करता बरो, तलवार काडटा आनी तेचे केस कापता, हांगा खापा घालता, जी दाढी आसता ती खापा घालता. आनी ताचो एक असो एक ताका एक पिसो कसो दिसपाक तो सोडून दवरता. आनी ताका एक इन्सल्ट केल्या मारलेल्या भशेन जाता, इन्सल्ट केल्या भशेन. आनी क्षत्रिय अशें म्हणटले की एक आपले मरण खूब पद्दती म्हणजे मेल्याक एक चलता, पण इन्सल्ट ते सहन करूंक शकना, जे रियल क्षत्रिय आसता ते. आतां हो क्षत्रिय रावपूच ना, आमी पळोवंकूच शकना ते. सो आमी हे रितीन आमी पळोवंक कितें शकता की भगवान कृष्णाचो कसो हे तुमी भगवान कृष्णाचो प्रेम कसो वाडलो रुक्मिणी करून. भगवान फक्त श्रवणान करून, रुक्मिणी देवी हांगा केन्ना कृष्णाक पळोवंक नासलो. ती फक्त कितें केलें की भगवान कृष्णाचेर आयकॉन, जे कोण कोण येता ते आयकॉन भगवान रुक्मिणी देवी गेले, भगवान कृष्णाचो प्रेम जालो. तशेंच आमकां जर भगवान कृष्णाची प्राप्ती करूंक जाय तर आमी कशें करूंक शकता रे, आनी स्टार्टिंगूच सांगता कशें करूंक शकता, आमी फक्त श्रवणान करून.
भगवानाचे लिला भगवानाचे नाव फक्त आयकून आयकून न विदा भक्ती हांगा चड व्हडलें काय करपाची गरज ना. जशें की तपस्या जंगलात वचप फक्त हांगा बसून हरिकथा आयकात ऑटोमॅटीक आमचें लायफ कितें आसा तें परफेक्ट जातलें. सो हरे कृष्ण. मंत्र श्रीमद् भागवतम की जय.